Tangsal Pongo Bilunia Shipur Amsaini Re Lamawa Manka Korokse Shinia Nugia Borokni Mangkutui Re Lamawa Mangkuti Klaizak Nugui Agartala Shabrum Rel Malkongno Bathagre like Amsaini Lukurok Abni Yaglo Bilunia Thanani Police no Rohor Kako Tangsal Pongo Bilunia Shipur Amsaini Re Lamawa Korokse Shinia Nugia Borokni Mangkuti Manmani Pati Mungo Srapsani Bagi Fano Ufla Kafla Saka Shipur Amsai Damni Romi Kesawi Tongnani Nangka Agartala Shabrum Rel Malkong Pati Muni Koktuma Mankena Amsai Thangi Shogwika Bilunia Thanani Police Koktumawa Shaimangka Tangsal Pongo Bilunia Shipur Amsaini Re Lamawa Korokse Shinia Nugia Borokni Mangkuti Klaizak Manmani Amsaini Lukurok Fiaba Rel Malkong by Fera Zagai Thimani Mangkutiya Abo Butharmani Yaglo Shinimong Huinani Bagai Rel Lamawa Rel Malkong by Fera Zak Thung Hinui Bera Wiklang Tangka Bono Samong Shitra Tangnairo Fiaba Gotoblia Paithago Borokni Kakamo Rel Malkong Phayasini Sikangno Mangkutino Rel Lamawa Klaizak Nukha Amsaini Lukurok Abani Yaglo Rel Lamawa Mangkuti Klaizak Nugui Agartala Shabrum Rel Malkongno Bathagre Laika Amsaini Lukurok Abani Yaglo Bilunia Thanani Police no Rohor Kako Pati Mungni Koktuma Mankena Amsai Thangi Shogwika Bilunia Thanani Police यहाँ पर पब्लिक ने लाल दिखाया कितना बजे 155 में अच्छा उसके बाद हम गाड़ी रोक दिए हैं गाड़ी रोक के उसके बाद जगह हैं उसके बाद कंट्रोल को सीआरसी को सबको इन्फॉर्म करें उसके बाद आप लोग जाके क्या देखा है वहाँ डेड बॉडी है डेड बॉडी ये दूसरों ने मर्डर करके रखा है या ये तो अभी ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रहा है ये तो अगरतला से शाहरुख यहाँ पर अन्य तक भटक गया आप लोग अभी इन्फॉर्म किया बिलोनिया थाना पे हाँ थाना से आ रहा है ये कौन सा एरिया है बिलोनिया या संडे बाजार बिलोनिया और जुलिया चौड़ाई बाई के बीच में चले आपका नाम सर रमाशंकर বলতে এদিক থেকে চ্যানেলের দিকে একজন লোক আইসে বাইকে হ্যাঁ প্রথমে একটা লাশ দেখছে লাশটা দেখার পর আমরা কিছু কাজে আমি একটা লাশ চলে এসেছি আমরা আগে দেখছি দেখার পরে এরপরে কয়েকজন রেল দ্বারা করাইছে আমরা রেলের মেডিকেলের কথা বললাম যেখানে লাশ চলে এসেছে তখন রেল দ্বারাই আছে কয়টা বাজে তখন 5:30 তারপরে ওইটুকু এরপরে এবার তারা আগে এরপরে তারা ফোন করে এই মানুষটা কি মানে নিজে মানে মানুষে আত্মহত্যা করে রাখছে তা তো আমরা কইতে পারি না আমরা দেখছি এখন আমরা কি দেখছি মানুষটারে কিভাবে অবস্থা আছে আমরা যেভাবে দেখছি এইভাবে এখন মানে কোনো রেল দিয়ে কাটা এমনি মানুষে মানে মাইরা ফেলাই রাখছে কিছু আমরা তো বুঝতে পারি না কিছু হইতে পারে চিনতে পারছে তাকে বুঝতে পারছি কেউ মানে কেউ নাম টাম কিছু জানো না না অপরিচিত অপরিচিত ট্রেনটা ওখানে কই যাবে ট্রেনটা এটা যাবে এখন সপ্তাহ যাবে আর এই এলাকার নাম শিবপুর কোন ডিভিশন পড়ে Pati Mungthaya Tugu Zaka Dog Squad Take Forensic Team Mangkuti Shamani Yagulo Postmortem ni Bagi Bilunia Shakam Nogor Horka Police Bureau Report Jin Khora